Kabalo ba mo nga sa atong sistema ng paggobyerno natay tulo ka branches of the government, the legislative, the executive, and judiciary. Kaning tulong branches sa government equal ni. Wala ingon niya taas, wala ingon baba. Pero na sila laylay nga function. For example, executive is in charge for the implementation of the law. Ang legislative ang in charge sa making or creating law, kanang Congress o Senate. And of course, ang judiciary mo na in charge sa interpretation of the law. So as to kinsay mo labaw dia depende kung asa nga genre. For example karon, i-question ang impeachment ni Vice President. So asa mo dagan? Kay unconstitutional man. Ang Constitution fundamental law of the land. So siyempre adto mo adto sa judiciary, which is Supreme Court. Kay sila man in charge sa mag-interpret sa balaod. Whether nag-align ba kini sa Constitution, which is may fundamental. Karon kung moingon si Supreme Court nga unconstitutional, that's it. Hindi na pwedeng sila final gitawag nga final arbiter of justice. Sila ang nay last day pag interpret sa balaod. Yung trabaho nila mabitaw nagi pang-appoint diha nga mga justices nagyo mga certain qualification because highest law of the land, highest court of the land. So katong uban niya di kasabot uwa nag amo na problema. Pero pag moingon tag interpretation of the law, ang in charge ana ang naay final say ana is the court or the Supreme Court, which is the highest court. Now you know.